Maayong buntag sa tanan! Wow, pwede ba nimo lingion imong tapad? Sige, kung asa man mo karon, i-greet siya, murag bago pa man ang mata imong tapad, lingi daw. Or kung naa pa kay kailang nga naa pa sa kwarto, naa pa kay 2 minutes para imo siyang pukawon. Or kung naa mo diha sa inyong balay, nang hugas ka og plato, hununga sa imong gibuhat because this is the moment, this is the day that we are going to worship our Lord. Amen? Wow! We believe nga daghan jud mga VIP sa atong mga simbalay karon. Amen? So kung ikaw diha karon first time nimo ni apil, wala kay idea unsay mahitabo, I tell you, I just want you to be excited for what God is about to do sa imong kinabuhi karon. Or kung ikaw ikapila na ka nag-apil-apil sa simbalay or dili lang apil-apil but nag-apil jud, lingi agad ni imong tapad kung nag-apil-apil ba na or nag-apil jud siya. Amen? So today, we are so excited and we are so blessed because God has given us another day to worship, another day to be with the people who truly loves the Lord. Amen ba? Hallelujah. We believe nga kung unsa man ang imong giagian karon, I tell you, those situations that you are going through are just temporary. But the love of God, the Word of God is the one who remains and endures forever. Hallelujah. So dili na ni nato dugayon pa, akong gina-request ang tanan nga manindog. Sige, kung naa pa kay kauban diha nga galuya-luya, ing nasa pukawa sa ing nga bakod na igsoon kay karon magsimba ta, magdahig ta sa atong buhi nga Ginoo. O gani nga verse akong i-share sa inyohang tanan. We believe that this verse is for each one of us. In the book of Psalms 112 verse 1, this is one of my devotional this week and it really extracts me and it really inspires me ba. Kaning giingon diri ba nga shout in celebration of praise to the Lord. Hallelujah! Everyone who loves the Lord and delights in Him will cherish His words and be blessed beyond expectation. Who believes today that you will be blessed beyond pa sa imong gi-imagine, beyond pa sa imong giunahuna? Whatever situations that you are going through today, believe that God will bless you beyond what you could ever expect or imagine. Come on, let's raise our hands towards heaven. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we thank you. We honor you and we bless you, O God. Hallelujah. Holy Spirit, we recognize your presence in our midst, Lord. Today we are so excited to worship you and to come before your presence because we believe, oh God, that you have a lot of things that you have in store for us. We give you all the highest praises, honor, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship the Lord. Na atong palakpakan si Lord karon nga morning, no? Kung asa man ka, na ato siyang simbahon. Yes, Lord God, we praise you, we glorify your name. And Lord, we believe, Lord God, that you're going to do something today, Lord God, in our lives, Lord, throughout the year, Lord God. Oh, we thank you, Lord. Oh, hallelujah. Let's clap our hands. Oh, we worship you. Oh, we declare, I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. Amen. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Oh, declare, now I'm ready. Yes, now I'm ready for whatever you want to do. Yes, Lord. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. Oh, we thank you, Lord. And I'm believing the best is yet to come. Oh, declare.
the cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. We declare your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, say, clap our hands. Oh, Jesus, we declare that you are God. Oh, we worship you today. You deserve all the praise, oh Lord. Oh, we declare it. Now I know, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, now I know, 'cause I know breakthrough is coming. And by faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop. Oh, declare it over our families. Oh Lord, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, yes, Lord. Oh, we declare it won't stop now, Lord. Oh, we worship you. Oh, we thank you, Lord. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh God, we declare today, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, Lord God, we declare, oh, we worship you, God. We bless your name. We believe for miracles. We believe for breakthrough, God. We believe in your favor, Lord. Oh, declare now I know, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop. Now declare it over your life. Now I know, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. 'Cause I know, 'cause I know, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, for the last time, now I know. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, oh, we believe you, Lord. Hallelujah, we give you praise. Oh, we thank you, Lord. We must give him a clap of praise. And Lord, you deserve all the praise, Lord God. And Lord, we declare that you are holy in our lives, Lord. You are a holy God in our lives, Lord God. And Lord, we worship you, Lord God, this morning, Lord. Holy Spirit, we welcome you. We recognize you in this place, Lord God. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we declare that you are holy, Lord.
There's a song that began in bursts of love. When you order the chaos into life, hear the song of heaven ringing glory to our God. All creation held the uncreated one, singing, holy are you, Lord. You reign forever. Holy are you, Lord. And I will ever worship, for worship is what I was made for. Holy are you, Lord. There's a song that will never cease to rise from cathedrals and prisons. Hear the song. Hear the song of heaven ringing glory to our God. Echo through the ages, through the end of times, singing, holy are you, Lord. You reign forever. Holy are you, Lord. And I will ever worship, for worship is what I was made for. Holy are you, Lord. Oh, we sing hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, hallelujah. We sing hallelujah, 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 hallelujah. Oh, declare all praise, hallelujah. All praise to the King above, to He who was and is to come. Hallelujah, and hallelujah. All praise to the King above, to He who was and is to come. And hallelujah. Oh, we declare all praise, and all praise to the King above, to He who was and is to come. Hallelujah, and hallelujah. Holy, holy, Jesus, yes, Lord, God Almighty, holy, you are holy, Jesus, God Almighty, holy are you, Lord. Yes, Lord God, we lift you up. We declare, holy are you, Lord. And I will ever worship, for worship is what I was made for. Holy are. Let's raise our hands this morning and declare, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. You reign forever. Holy are you, Lord. And I will ever worship, for worship is what I was made for. Holy are you, Lord. Oh, all praise, and all praise to the King above, to He who was and is to come. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. All praise to the King above, to He who was and is to come. Hallelujah, and hallelujah. All praise to the King above, to He who was and is to come. And hallelujah, yes, Lord, and hallelujah. All praise,
All praise to the King above, to He who was and is to come. Sing hallelujah and hallelujah. Holy are you, Lord. Yes, Lord, we declare that you are holy, God. Holy are you, Lord. And I will ever worship, for worship is what I was made for. Holy are you, Lord. Yes, Lord God, we declare that you are holy, Lord. And Lord, we declare that you are holy forever, God. Hallelujah, Lord. Wherever we are, Lord God, we worship you, Lord. Hallelujah, God. Come on, church. Kung asa man ka, no, pasalamati si Lord, simbahin siya, no. No, ang pagsimba sa Ginoo dili siya magbase sa imong feelings. No, but ang pagsimba sa Ginoo is a choice. No, you have to make a choice. Nga, Lord, angayin ka na mong pasalamatan. Lord, magkalisod man, Lord. Lord, maayahay man, Ginoo. But Lord, angayin ka na mong pasalamatan, Ginoo. Angayin ka na mong simbahon, Ginoo, Lord God. Come on, with your own words, worship Him. Recognize the Holy Spirit in your simbalay. No, kung asa man mo nagtapik, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we declare that you are holy, God. Yeshida laray pranosanae. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, God. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Oh, we declare, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, yes, Lord, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh Lord, and if you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Oh Lord, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh Lord, hear your people sing, holy to the King of Kings, and holy, you will always be holy, oh God, holy forever. Oh, we declare your name, 'cause your name is the highest, your name is the greatest, your name
stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, oh, do we declare? Let's raise our hands to Him this morning. Is the greatest. Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, Lord. Oh, we lift you up, holy forever. And hear your people sing, holy, to the King of Kings, and holy, you will always be, and holy, holy forever. Oh, we worship you, Lord. Oh, we cry out to you, God. You are holy. With all our hearts this morning, with all our hearts today, Lord. Lord, simbahan ka Ginoo, Lord God, sa mumatag kinabuhi, Lord God. Come on, worship Him. Holy forever. Oh, we enthrone you, Lord. We exalt you, God. Hear your people sing. And holy to the King of Kings. Yes, Lord. Holy, you will always be. Yes, Lord God. Holy forever. Hallelujah. Come on. We praise you, Lord. In your own praise, in your own worship. Praise Him today. Praise Him today. God is so good. Holy Spirit, God, we thank you. Lord, you give us the access, Lord, to be in your presence. Thank you so much, Lord. We give you praise. We give you praise, Lord. Hallelujah. In the book of Psalm 66, verse 10, you have tasted us, O God. You have purified us like silver. You have captured us in your net and laid burden of slavery in our backs. Then you put a leader over us. We went through the fire and flood, but you brought us into a place of great abundance. You know what? Sa journey sa life, ang maghatag lagmayo nga assurance, no, kanang journey nga diin mo gipa-journey sa Ginoo sa imo. No? Kanang journey nga tungod nimo, Lord. Ikaw ang hinungdan ani. Kanang nga klase nga journey, mo na journey nga naghatag og maayo kayo nga assurance sa kinabuhi. Amen ba? There are times we go through a lot of things sa life. But makita nimo ba because of the Lord, those kind of experiences
No, dili na para pag-destroy, but pag-mold na to. Sa atong journey, there are times, no, there are situations in life, pero di na siya para maunsa ka, but to build you up. Kaya sabi ni Lord, I will bring you into the place of abundance. Kaya no, sa ambong siya mo journey, sa mga nindot kayo, nga ma-develop good sa life, sa ka-person, kanang yung, no, makasimba siya sa Ginoo. Because the Bible says, all things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Muna karon nga morning, unsa may mong nagian karon, what kind of situations you have been through. I want you to lift your hands to the Lord, just close your eyes. And I want you to praise Him, I want you to worship Him. Lord, I pray today that everyone, Lord, that comes to your presence, that comes to you in worship, Father, in Jesus' name, you're going to change the situation. You change the atmosphere, Lord. And I believe, Lord, that every situation, Lord God, Lord, will turn out into their favor. Hallelujah. Come on, worship Him. Oh, we worship you, Lord. We honor you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We give you glory. Oh, oh, creation cries, holy. All creation cries. Come on. Holy, you were lifted high. Holy forever, holy forever. Holy, holy, holy. May your people sing. You were holy to the King of Kings. Holy, You will always be holy, holy forever. Hallelujah. Come on, just raise your hands. Lord, right now, in the name of Jesus, you touch everyone. You touch every one of us. Mga kaigsunan, Lord, nga nasa simbalay karon. Today, God, your strength is upon them. Right now, receive it by faith. The strength of the Lord is upon you today. The power of God is upon you today. Hallelujah. God sees your situation. And I declare and decree that the Lord is going to touch your life. According to your desire, according to your needs. In the name of Jesus, ang imong reach out, mag-release sa gahom sa Ginoo sa imong life. Be that woman who bleeds for 12 years. Sabi niya, because nakita niya yung kondisyon, sabi niya, if I could touch the hem of the garment of Jesus, I will be healed. You know what? Wala pa lang siya nag-touch. He believed ganay may tabo sa iya. Kaya karon nga buntag, I challenge you. I want you to believe that Jesus is going to do something in your life. God is going to do something in your situation. In the name of Jesus. Right now, Lord, in Jesus' name, I want you to call upon Him. Call upon Jesus. Jesus, we call upon you. Jesus, we call upon you, Lord. We pray in the name of Jesus. Lord, we call upon you. You touch us. Lord, we reach out to you, Lord. Come on. Reach out to Him. Reach out to Him. Reach out to Him. Come on, God hears you. Reach out to Him. Reach out to Him. Right now, Lord, touch, touch, touch. I pray and declare healing. Right now. Right now, right now, right now. Hallelujah. Come on, God sees you. The Bible says, two or three gathered together in His name, He is in the midst of them. Come on, wherever you are. Hallelujah. Oh, God sees your heart, your desire. God knows it. Oh, call upon the name of the Lord and you will be saved. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. I decree and declare today that everyone
who believes your word, receives your word, believes your word. I pray, Lord, your power, your miracle, Lord God, will be released upon their lives. You touch them in the mighty name of Jesus. Lord, the power is in your word. The moment that we believe, as what your word says, God, to those that believe, Lord God, Lord, you will do miracles upon them. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Wherever you are this morning, no, before ka molingkod, I want you to just shake hands sa imong kauban. Ina nga nalipay mi, nga nakakaroon, no? Kita na punta. High five, no? Before ka maminaw to sa word, no? I want you to get a partner today. Just duha-duha lang, no? No, get a partner. O pangutan na siya unsa may imuhang need karon. Nga I believe tubagon ka sa Ginoo. Amen? Sige daw. Sige. No? And I want you to pray for one another according to their needs. No, pag modulta sa Ginoo, yes, the heart of God is what atong ginatouch, no, because we believe that God created us for Him, to worship Him. And I believe also it's part of the teachings of Jesus in prayer that give us this day our daily bread. You had needs today, and I believe that God is going to answer. Hallelujah. Father, every needs today that your people ask us, your people calling upon you, the Lord, you hear them, Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus Christ, we pray this prayer. And I believe, Lord, you will answer them. I believe, Lord, you're going to heal them. I believe, Lord God, you're going to do a miracle upon them. I know, Lord God, they were going to break through. I know, Lord God, Lord, your favor is in them in the mighty name of Jesus. Okay, Lord God, I decree and declare, Lord, the prayers of the righteous, Lord, is powerful and effective as what your word says. It will surely come. It will surely happen. We're going to see result in the name of Jesus. Father, this is what you said. Ask anything in my name, and you will answer it. In the name of Jesus, we ask this thing. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Mighty hands of praise to the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, so you may take your seats this morning. No, ako ning devotional, akong i-share gyapon. I asked somebody mag-share unta, pero karon lang ko naka-receive sa iyang message. But I believe God has a word for everyone. Now, let's open our Bible in the book of Hebrews chapter 20. Na-amaze lang ko while reading this one. Para bang yung the kind of the privilege that God gave to everyone. No, remember kita nga mga tao wala na maghintay mga nada. No? But because of the love of God, because of the desire of God for us, no? He is the one that initiates para gid sa ato ang kinabuhi. Amen? Because that is how God loves us. Amen ba? Now let's read the Bible. Sabi niya diri, by His death, no, the death of Jesus. Hebrews chapter 10, verse 20. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through a curtain into the most holy place. Tama? No? Pinagi daw sa death ni Christ, no, Jesus opened a new, a life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies had been washed with pure water. And let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another. Amen ba? No? Let us think ways to motivate one another to acts and love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now
that the day of His return is what? Drawing near. Tapad, hapit na mabalik si Jesus. No? And ganun siya, dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Think back of those early days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful even though it meant terrible suffering. Patient endurance is what we need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. For in just a little while, the coming one will come and not delay. And the righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Amen ba? God bless His word. Amen. So makita nimo ni kini mga scripture nga atong gibasa. Makita nimo ang privilege nga gihatag ni Lord sa imuha og sa ako, taliwala nga wa gid tay mga nadagyod. No, di ta mo qualify. Di gid ta angayan, but tungod gyud sa gugma og grasya sa Ginoo, He opened this opportunity for everyone. No? And then aside ana makita po nimo no nga because we are in Christ, God is the one who first initiate everything. Isa sa mga butang ay makita nga ang ato pong response. Hello, amen ba? Yes, God did. He do His part, but you have to do your part. Dapat you do your part. Oh, sa imo pong bahin, no? Kay ang Ginoo nag-initiate na og dagkong mga butang para sa imong life nga mabalik ka sa iya. At this time, mabuhat po ka sa imong party po. Mabuhat ka sa imong response. Kasi sabi niya, na kay barugan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Na kay puyan, na kay lugar sa Ginoo. But you have to fight for it. You have to stand your ground to it. It's because, no, God has given us grace para ta ma-save, but to stay saved is our responsibility. To stay nga magpabilin sa Ginoo ato ng responsibilidad. Kaya makita po nimo diri, no? Nag-encourage siya, let us hold firmly, tightly without wavering to the hope we affirm. Kung nakay nakita sa unahan, hawiri na pagmayo. Hello? Hawiri na pagmayo. O ingon siya, God can be trusted to keep His promise. Oo, wala nang pasabot nga ang imong gilauman, nakagiagyan nga mga lisod nga kahimtang ang Ginoo nalimot sa iya mga saad mo. Wala malimot si Lord. Inam tapad, wala malimot si Lord. Wala gid siya malimot sa imo. Amen ba? And siya, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. No, ang hope nga imong ginahawiran, no, diha sa Ginoo, but also no, sa atong mga kauban, ato pud silang dasigon. Kaya ang uban may sasugod, way lahutay. Na? Kasi ang pag-alagad sa Ginoo, talagang magiging responsible ka. Dili sa tanang panahon at imanon ka. Inam tapa, dili sa tanang panahon mo at imanon ka. Na panahon, ikaw po'y mag-atiman sa uban. Hello, amen? Muna bitaw nga, dapat ma-break na sa dagang mga Kristohano nga pangunahuna ka na bitaw. Ang ilang pag-appeal sa church or mag-ato sa church, they want comfort. Para nindot kailang life, tsada kaayo. When they go through a certain kind of process, dali ka madiskurahe, di na magpakita. Di ba? Kaya makita niyo ang scripture, ginaunhan ka daan, ginasulatan ka. Hello, amen? No? Ingon din siya diriyo. Kini, dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received the knowledge of truth, listen, no, especially sa mga naka-encounter, especially nga naka sa cell group, especially nga naka-appeal na ka,
you understand nga ikaw day sinner, nga somebody died for you. His name is Jesus. No? And God called you to walk your life diha gyud sa iya. Maglakaw ka nga naagi relasyon sa Ginoo. Maglakaw ka nga matinud-anod sa Ginoo. Pero ingon siya, dear friends, if we deliberately continue sinning, pag imong tuyoon nga magbuhat ka kinabuhi nga walay Dios, magkinabuhi sa sala, bisan ta nakabalo na tas kamatuoran, ginan ta nga brad sayop ba na, di na maayo. Pero imong gipadayon, kabalo ka, wala na pwedeng sakripisyo pa nga makapalimpyo nimo. Oo, dili na, wala na. Ang kamatay ni Jesus, it's enough and it's so powerful to cleanse you from everything. Every felt, every sin. Walay laing sacrifice, si Christ lang. Muna, kung tinuod ka nga na Christ sa life, you believe that God cleanses your life, no, you are a new person, no, dapat ka na nga klase sa kinakahimtang di na magpabili nimo. Di na po ka magpadayon na nga klase sa life. Kaya gano'n man, ito man nga gamahanan ang dugo ni Jesus na naglimpyo sa itong mga sala. Tama ba? Kaya kung nagtuka, dapat ka na nga mga butang, imo ginang undangon. Kasi kung imo pagyapong buhaton, ingon ang Bible, dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received the knowledge of truth, there is no longer sacrifice that will cover this sin. Wala na siya. Okay? Unsa naligya gahulat? Ingon siya, it is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Hello? Ang Bible nagaingon, bro, makakukuyaw, makahadlok. I tell you, wala na chance. Once you fall in the hands of God, wala na chance. Hello? Muna nga, ang pag-alagad sa Ginoo, tininod. Inong tapat, tininod yun eh. Dili ni dula-dula, dili ni siya basta-basta lang, di ba? Muna nga, bisang pag-alagad sa Ginoo, no, dili ka mag-matter sa mga tao. Kasi sa Bible nagaingon siya sa Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. No? Nakafocus na kay Jesus, dili sa tao, dili sa relihiyon. Oo, bisan pag unsaon kag bali-bali diha ako, bisan unsaon bali-bali nga kini nga relihiyon, kaya ay nako brother. Oo. No? Ang gingon sa scripture, no? It is him, si Jesus ang makasave. Si Jesus ang namatay para nako. Amen? He came para pag-introduce ang salvation, ang relationship. Kana mo importante. Amen ba? Ha? Hello, amen ba? Mamati ka social media karon, grabe. No? Power kay sila sa mga debate. Pero ang kinabuhi, perting layo sa ilang ginaistorya. Diba? So, dili siya right. Ha? Munang cultivate. You have to cultivate your personal good relationship sa Ginoo. Kasi relationship can be cultivated. Okay? So, yun siya, it is a dreadful thing to fall into the hands of God. Yun siya, think back. Kaya yun siya, kung naamang ka diha, lisod ang imong kayamtang think back of those early days when you first learn about Christ. No, hinumdumi ang imong experience sa Ginoo. Hinumdumi nga ang imong nahibaluan about kay Christ. Katong imong encounter. Amen ba? Tanay mong tapat, encounter. Kung wala pa naka-encounter, na siya, encounter ka. Ha? Kaya atong pagila sa Ginoo, di lang sa atong nabasag na dungog. Atong mabati ang Ginoo nga atong gialagaran. No, ato siya mabatian, ato siya ma-experience. This is the God that we serve. Muna, by this coming April, na tayo encounter, kamong wala naka-encounter, adtogin mo. Kaya para ma-experience ninyo ang tinuod. No? Tinuod nga Ginoo ba? Ma-experience mo, mabati mo yung gugma, yung forgiveness, yung cleansing mo na pag ang tao maka-encounter sa Ginoo, mausab yun ang dagan sa iyang panghuna-una o iyang kinabuhi. Amen ba? Ang iyang sintro sa pagkinabuhi is kalibutan. No? O ba sa tuwan, nagpuyos kalibutan, murag nagbakasyon sa kalibutan. Ha? Walay huna-huna, puro lang lingaw ang naadri sa utok. Wa siya kabalo, agi-create siya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo na katuyuan sa iyang kinabuhi. Amen? Tanay mong tapat, ina ikaw ba, bakasyonista siguro, imong pag-anis kalibutan. Ha? Dili ka bakasyonista, naaka sa pag-fulfill sa katuyuan sa Ginoo. Hello? Ingon na siya dari, no?
Think back of those early days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful even though it meant terrible suffering. No, kining pag-alagad sa Ginoo, nagini mga challenges. No, sa sulod sa balay, sa gawas sa balay, sa kauban, amigo kay mo, kalit lang ka, ay, no, sa mga akong amigo. Pero ayaw na is-allow na muna mo shake sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw na i-allow nga na mo shake sa imong No, remember, nobody is perfect again. Amen ba? Maybe sipiat lang siya karong panahon na, pero sa sunod, mausap po na. Amen ba? Kitang tanan na amantana. Pero ingon siya, think back of those early days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful even though it is meant terrible suffering. Remain faithful. Kanata ng tapad mo, remain faithful. Bisan pag, no, muagi kag suffering. Bisan pag na mga situations. Siya dito, patient endurance is what you need now. Patient endurance. No, grabe nga word. Patient endurance pa yun. Ang gi-required sa tao, sa Ginoo, sa mga tao mulahutay, kanang nakapailob, unya mulahutay pag ilang pailob. Diba? Di kay, agoy, last chance na lang yun diba? Patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Tanawin mo dapat siya, ayaw give up ha? Ayaw give up sa Ginoo, ayaw give up sa papangalagad sa Ginoo. Naman kayo nagyan karon, patient endurance. Pailob lang, pero lahutaya pod. Amen. No? Inga na siya dire. So that you will continue to do God's will. Tapos sabi niya, then you receive all that He has promised. For in just a little while, the coming one will come and not delay. Dindot kayo na ba yung maaptang kas Ginoo bitaw nga nagpadayon pagpamuhat sa Ginoo? Di kayo pag nabdan sa Ginoo nga ni tambay sa ayaw. Amen ba? Kundi ni padayon. Amen? Sa pastor, unsa man ning ato ang mga simbalay naman kita. Oo. Ang Bible lagay ngon 2 or 3 gathered together. Amen ba? Magunsa man ang dako pero di nimo mabati ang presence sa Lord. Importante na si Lord. Amen ba? Dili tao ang imong gisimba, dili building imong gisimba, si Jesus. Amen? Ang gipangita sa Ginoo, who worship Him in spirit and in truth. Spirit, no, who worship Him by faith, o worship sa mga taong na truth, na ay Jesus sa ilang kinabuhi. Muna yung mga taong ginapangita sa Ginoo. Amen? No? Ina siya de, and my righteous one will live by faith. Muna yung kining atong pag-alagad, pag kinabuhi sa kalibutan, no? We are called by God to live by faith. Amen? Na? Hello, amen ba? Pag nakay gituuhan, no? Nga mahitabo sa imong life, tungod kay mo na gusto sa Ginoo, Lord, motuo ko, maabanti ko, amen? Muna nga, ang kalaban ba yun sa faith, kining pagiging negative, unbelief, negative. Pag ikaw may yung ko ganyan, magkagiba po na ko ba, marag motuo ko, di ko kapadayon. Di ko kapadayon na. Pero may ka nga, maabanti ko. I believe the Lord is with me. Kaya na maging panahon, hindi mo mabati si Lord. Kabantay ba mo, anak? Oo. Na panahon, Lord, asa ka? Parang silent kay kakaroon, Lord, Di ba? Di ba? Hinumdum lang ko atong story sa footprints in the sun. No, gananjay ko, anak. Gamay pa ko, anak, nanana. Nga, usa ka experience, usa ka person nga, ang Ginoo nagsaad siya, di ba nga, once you decided to follow me, I will be with you wherever you go. Anong promise sa Ginoo sa iya? Pero sa Lord, pero sa diha nga na ako sa storms, akong nakita, Lord, ang footprint sa sun, isa na lang kaset. Ako na lang ng tiil ang akong nakita, Lord. Pero yun siya, tanawa ang size. Dili imong size, ako ng size. Why? Because the moment na naka sa storm, I carried you. Na naka sa storm, dili na ikaw nagbaklay, kundi ginahandol ta na ka, ginabitbit ta na ka, ginasabak ta na ka,
ginaalsa tanaka. Wow. Amen. Usay lang gid kita di na tumabati ang unsay gabuhaton sa Ginoo sa life. Kaya naka-focus kayo ta sa mga panghitabo. Ngunang panahon nga di nakakaampo, di nakakadibo, kay puro problema. Ay, gisapot ko, di ba? Dapat mausab ta diha. Pag na mga situation, the more ta, Lord, hallelujah, asa ka, di ba? Grabing exam, Lord, pakopya bi. Ano ba? Kasi sa eskwela, di nga na baya, ting panahon sa test, hilom kayo ang teacher. Muna nga, panahon sa test, Lord, pakopya. Tabangi ko, Lord. Yun si Lord, pagbasa sa libro. Di ba? Tuwa ditong answer. Amen? Kasi naka-experience din yung exam niya, niabli kasi mo notebook. Masuko gina teacher na. Saan pa na? Pero si Lord dili masuko. Tagaan kaniya og answer. Answer. Oy, pero sakay Lord yan, di na sa school. Base niya, mag-eskwela mo niya, Lord, abli ko ba? Ingon teacher, saan pa na? Ingon si Lord, magtanaw ko kay naradiring answer. No? Hello? Muna nga, the more data mo duol sa Ginoo. Amen? No? But I will take no, sabi sa Bible, I will take no pleasure in anyone who turns away. Muna nga, danger ba kayo ang life pag ikaw pod malayo sa Ginoo. Muna nga, wala na bitay wanay hunahuna ba nga magkinabuhi pa nga, kanam ito nakakonect imong life sa kalibutan. Nagkinabuhi ta sa Ginoo, pero dapat ato kinabuhi dili konektado sa kalibutan. Ang imong lingaw nagyapon sa kalibutan, nagyapon sa unsaman, di ba? Badlong na magugo sa komisis ay nang award gamita lab. Ako ta marilis ba igat gyapon dili siya ngana. Na naman ta sa Ginoo magkinabuhi ta na fear of the Lord, magkinabuhi ta nga naigugma sa Ginoo, magkinabuhi ta nga magpagamit yun kay Lord. Amen. Kaya warning sa tanan mga Kristohanon. Daghan ko nakita mga Kristohanon. Imbes kay nadugay na, murag wanay kahadlok sa Ginoo noon. Pero ipaing na, naigugma sa Ginoo, pastor. Pero yung life, dili na magpakita sa gugma sa Ginoo. Nga naman, wala na fear of the Lord. Kaya na-warning ko, ingon siya, I will take no pleasure in anyone who turns away. Huwag mo kung mag-turn away, pastor. Pero ingon siya, if you deliberately living a life of sin, kasi ang sin mo entangled, ang sin mo gapos. Abi ni mo okay lang. Muna nga daghan mga Kristohanon dili ka breakthrough sa ilang pag-alagad sa Ginoo. No, dili maggamit pag maayo ang ilang struggle mo, diyan nila na spend ang ilang life sa struggle. No? Rather than spending their strength sa pagbuhat sa goal or sa will ni Lord sa ilang life, ang ilang strength na spend nila sa pagpugong sa ilang kaugalingon tungod sa ilang mga struggle. Kasi Pastor Tenny pa sabi niya, yung mga struggle niyo, nagpasabot na nga walay wisdom diha. Muna, kung ikaw napaka-struggle nga area, walay truth kay mong gihawiran diha. Walay wisdom nga naa diha. Muna nga, butangan ni mo nag-wisdom nga gikan sa Ginoo. Amen ba? Para mo daog ka. Amen? Kasi ang matagtaw nga naibaluan sa pulong sa Ginoo, remember, ang word sa Ginoo naigahom once imuhang puy-an. Remember, ang imuhang life resulta sa pulong nga imuhang nasabtan. When you know the information and himong revelation nimo, Lord, muni akong life, muni akong i-obey, ang imong life, diya mo puyo unsa nga level sa word nga imuhang napuyan. Imong nadawatan. Amen? No? Makita nimo diri through the scripture. Number one, that we have the privilege that comes from God. Makita nimo sa scripture nga, man's greatest problem gyud sa kinabuhi, dili yung kwarta, dili yung physical nga kahimtang. Number one, nga makita nato sa life, challenge sa tao or situation sa tao, sa iyang standing yun sa Ginoo. Kaya magunsa man lagi nang maimo ang tanan, but you loses your soul. Muna nga, diri sa scripture nga itong gibasa, sa verse 20, ingon siya diya, by His death, Jesus opened a new life. A new and life-giving way through the curtain, through the most holy place. Kaya makita nimo ang greatest problem sa tao, ang iyang separation sa Ginoo. Muna pag ang tao bisag na sa iyang daghang butang, pag wala si Christ sa iya, incomplete ang life. Dili ka masatisfy. Labaw sa tanan, danger ang life kung walay Christ.
walay salvation sa imong kinabuhi. Morning nga makita nimo ang word sa Lord, sabi niya, by the death of Jesus, no, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. No? And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into His presence with sincere hearts, fully trusting Him. So makita nimo, the greatest challenge sa tao is ang iyang pagkalayo yun sa presence ng Ginoo. Now remember, God breathed on man. Tama? Genesis, it was the life of God that gives life to a man. But makita nimo ang gibuhat ni Christ, ang iyang death sa cross, may hinungdan nga ang nakaseparate sa tao ug sa Ginoo, no, naabli na. Muna nga kung ikaw nakasabot gana ka kay Kristo, tinuda imong pagsunod sa Ginoo. Amen. Damor kang magpakigsuod sa Ginoo. Damor kang mubuhat sa buluhaton ang ginapabuhat sa Ginoo. Mura kang imong life, Lord, wala ko kanang Lord, wala ko'y mahimo pag wala ka. Parang wala ko'y life kung wala ka, ikaw ang akong life. Dapat ganun ang ubang mga tao kay ang life kay nasa laing tao. Muna nga kung nagbulag man na, magikamatay na dayon, parang wala na silbi yung buhay ko kasi wala na siya. Wakakuyapi. Wala mo na sabtan, na namatay tungod nimo. Yang yatag yang life, siya mo'y tinungod ginahigugman nimo. Amen ba? Muna ang problema una, dili kwarta. Dili tao, ang problema sa tao, kanang nalayo siya sa Ginoo. Pero once na sabtan nimo, Jesus died on the cross for you. No? And Jesus gilift niya ang what separates man. I tell you, kung ikaw mo doon sa Ginoo, tinud agyod. Amen ba? Mga lagad sa Ginoo, ayaw siya basta-basta halang si Lord murag reserba sa imong life. Himuha siyang hinungdan nga nung nabuhi ka. Amen? Pag siya bitaw imong life, I tell you, mo follow lang ang joy, yung assurance, yung fear, kalibutan ron, uncertain na kaayo. Pero kung naka sa Ginoo, Lord, I know you are with me. Ikaw man akong hope, ikaw akong future. Amen ba? So, makita po din mo that God is the one who initiates His rescue for us through Jesus Christ's death on the cross. And also to the verse, makita mo, He is the one that invited us to come into His presence with boldness because our sins is washed by Jesus' blood. No? Ang atong pagkadol sa Ginoo di tungod kay mga matarong ta. Ang atong pagkadol sa Ginoo because it was God nag-initiate sa tanan. Mo na nga sadya nga imong nasabtan. Make your kanagyong pinaka the best nga respond, mga lagad ko sa Ginoo. Mooban ko ni Lord, magpagamit ko ni Lord, di na ko mubiya pas Ginoo. Amen ba? Naman tapat, di na tamamiya kay Lord. Kung first timer na siya, brother, kini mo'y tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Kanang nakakonect ka kay Jesus. Ang pinaka-purisyo sa life sa tao, kanang wala gugas Ginoo. Imagine mo na. Nasa imong tanan, pero wag Ginoo sa imong life. Nako. Pagkapait sa kinabuhi. Enjoy ka, pero at the end sa life, diyan ang problema niyo. Pero once kung naka sa Ginoo, amen ba? Kompleto kay. Lord, I know ang akong life, di lang para sa kalibutan, but my life na naghulat pa na the best sa unahan. Hello, amen? No? Kaya nga kung nasabtan nato ni nga si Christ, siya nag-initiate, gihatag niya ang life nga nanata sa Ginoo. No? Again, dapat ingon anita. Unsa may atong respond sa gibuhat ni Christ, gibuhat sa Ginoo sa life nato. No? Unsa may atong respond. Ako ning na-share ka ganina, pero again, dapat number one atong nga respond, no, be responsible. No, be responsible sa imong faith sa Ginoo. Be responsible sa imong pag-alagad sa Lord. Be responsible, no, sa imong sa pagbuhat sa imong tawag sa Ginoo. Amen. Ayaw isalig sa laing tao ang imong pag-alagad ni Lord.
Kaya usay ang tao nga itong gisaligan, makulangan ta sa iya, dali kita madiskurahi. But be responsible. Naka na nga, kinamabuta ka sa level ba of understanding ba? Nag-mature na yung mga unahon na nga, kining pag-alagad sa Ginoo, bahala. Paninood ko sa Ginoo. Na ko'y mga kauban, nangawala na sa Ginoo, nagpadayon kay He loves the world. Nung nagigon sa Bible. Si Demas biya sa company nilang Paul because he loves the world. No, pero na yung mga to nagpadayon pagyapon. Amen? Inaman tapad be responsible sa imong pag-alagad sa Ginoo. Be responsible sa imong tawag sa Lord. Mga leaders tay mga panahon nga binatog na natay mga tao lami kayong pagsugod pabutso na nangawala lang kalit. Pero sige lang, be responsible gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Si Lord ang ako ang bossing, dili sila. Amen ba? Amen? Dapat grounded ta. Nakasabot ka sa imong pag-alagad sa Lord. Dili kay nangalagad ka sa Ginoo kay loko, tsada kay diri. Di ba? Mampuan ko, matumba ko. Dili na may basihanan. I tell you, dili siya. Grabe pag-ampo kayo, babab. Daghang demonyo nang gawas ako. They are just signs that will follow. But that is not the main thing. Importante si Christ. Grounded ka sa Word. Amen ba? Kasi ang yawa, makabuhat o mga counterfeits. Muna nga ang tinuod, mag-manifest sa ibong paglahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Muna nga imong paglahutay naagid sa Word. Heaven and earth will pass away, but His Word remains forever. Muna nga mga taong ligon sa pag-alagad, mga taong grounded sa Word. Matthew 7:24. Anyone who hears these words of mine and puts them into practice like a wise man who builds his life, his house upon the rock. Iyang gibarog kung ang word sa Ginoo mong gawiran sama ka sa balay nga natukod sa bato. Dili maukang. Lord, kay pag na yung mga challenge, nga ang word sa Ginoo, ingon ani man gid. Sige, panayon jud ko. Di ba? Amen ba? Like atong gibasa ka kanina sa Psalm 66, dili to sayo na God lead us through the fire and to the flood. Badana kay Lord, wala na jud ko ani Lord. Pero ang word sa Ginoo nang but God will brought us into the place of abundance. Give up dili. So magpabilin jud ka. Kahit katawaan kasi mga kauban, ayaw na kung padayon na si karagin niya ga lisod-lisod si mga kagalingon. Balhin na ta, doon sa lain. Walay discipleship dito. Pero na idakan tumba-tumba. Wala. Diyan na migikan. Sige na ko katumba. Pero what transform our lives is what we know. It's the Word of God. Hello, amen? Kasi kung siya, Pastor ba, nangang kahugot rin, Pastor ba? Wala mong kayo hugot. That's the Word. Kasi tanawin mo ang kalibutan karon, daghan kay karon. Bisa kunsa na lang, di ba? Muna kung ang imong pag-alagad sa karon most of ng feelings, mo na makita sa social media, ay mayabag ka. Ang yawa, gawali na ba pod? Yung po sila po'y tinuod. Hello? Muna, be grounded sa Word. Hello, amen. Hallelujah. No? So be responsible. So we have to hold tightly. No? Let us hold tightly. Kasi maghawid ikaw. Muna nga, dili pinabase sa feelings. Yan dapat, dili pinabase feelings ng mga pag-alagad. Kundi sa word sa Lord. Somebody nag-message ako, Pastor, I just follow what my heart says. Maybe I will have to go to other, because my heart karon. Ako nga remember Jeremiah, the heart is deceitful. Ayaw pagiging emotional sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat convicted ka sa word sa Lord. Amen? Na kay word sa Lord, unya na experience pag mo si Lord, patinggahian mo sa pag-alagad sa Ginoo. Hello, amen? Labi pag yun, makatubang kag mga tao nga dibatihon sa ga, niya maglisog kag tuwag, di ba?
pero ang imong nasabtan sa Ginoo kahit gamay, pero ang imong experience na apod, mga bro, nako experience kay Lord. Paghilom na lang. Kaya ako pag-alagad sa Ginoo bay kining ako ang kausaban, kadasig, kalipay. Oo. Tungod din sa kong tinuod nga experience kay Lord. Hello, amen? Hallelujah. So be responsible. Ikaduha pod is unsa man? No, para kita mag-advance sa magpabilin diya nga likon sa Ginoo, no? Be accountable. Inang tapod, be accountable. Oo, kaya nga dili sad pwede nga ikaw lang. Accountable ka sa uban. Amen ba? Inang tapod, accountable ka sa uban. Kanang imong kauban sa life group karon or kauban sa simbalay ina siya, accountable ko sa imo. Kaya nga natay mga leaders, tama? Because our leaders are accountable. Manubag na sila kay Lord. One day, tubang na ko sa Ginoo, yun siya nga, ayan, sige, asa man si Dodo, di ba? Lord, nakauyab ba ito siya, Lord, di ba? Lord, nawala na rin siya, di ba? Di ba? Muna nga, dapat dili, di ba? Accountable ta. Muna yung ng Bible, you have to what? Think of ways to motivate one another. Ato silang panggaon, dasigon sa Ginoo. Amen ba? Hello, amen? Psalm 66, so sige yung kaganina, you put leader over us. Ha? Then you put a leader over us. Ino dapat, leader over us. Naba kay leader? Ha? Naba kay leader? Pag walang leader, walay support. Ang taong walay leader, walay support. Kaya sa design sa Ginoo sa Scripture, naagad siya disciple and discipler. Hello? Kaya nga sa kuha, ganina while na-prepare ko, akong gi-evaluate, I have a leader. I have my father of faith. I have somebody nga nagapangutana sa kuha, kumusta ka? Na yung mga tao nga, unsa naman ni? Ha? Gina-consult, gina-guide. My father told me, sabi niya, ayan ayaw pag-awat-awatan ng pare sa uban ngayon na niya. Daghan na kay ka-titles kinabuhi ni mga gulo. Sila mananatay. Sila mananatay, di man ako. Oo. Namang yung mga tawingon niya, huy, ikaw kuha na ka. Porque kay dako kong lawas, tawagon ako yung gingunana. Tawag, hey, bishop. Ay, bishop. Walay bishop, patatin ng alaga ta sa Ginoo, balag dito mailanda. Amen ba? Okay na ba mo da? So we have to be accountable. Muna nga, careful ha, lesson sa tanan, pamatigin mong pagayo. Again any ministry nga walay fathers, daghan ba na karon good? Walay mga fathers, makita nimo. Amot lang, asa na padulong kadugayan. Munang importante kayo, no, na kay Father. Si Paul, nagaingon gyud siya kay Timothy. Kasi ang roots asa siya gikan. Kaya si Paul, follow me as I follow Christ. Muna nga, ang fathers, ang leaders above you is so important. Hello, amen? Muna diri sa ato ang fellowship, sa eklesiya, mo ginato ginabuhat. Naga-honor tag mga leaders. Nagapamati ta sa itong mga leaders. Kaya we go through the fire, we go through a lot of things. Pero may leader ka, pwede siya makatambag nimo. Makaguide nimo. Sige lang, padayon lang. Because God is bringing us into the place of abundance. Pag ang isa ka tao walay leader, mawala siya. Kaya nga si Jesus, sa gospel, when He saw the crowd, He felt compassion on them. Sabi niya, they are like a sheep without a shepherd. Muna nga, every one of us, I myself, na ako'y shepherd, na ako'y pastor, nga mo guide, padita mga wala. Amen ba? Ginubutan ba yung kuy? Wala. Nagpasabot lang yun na nga wapay Holy Spirit sa imo. Bugat no? Pero ganun talaga. Kasi one of the manifestations sa tao na Spirit sa Lord, naagi na siya. Love, joy, peace, patience,
kindness, na submission po sa iyang life. Hello, amen? Okay. So, be responsible. Number 2 is be accountable. Katulo is, kinin lang ang last. Get involved. Labi na gyud karon nga panahon bitaw, nga grabe ka dark, grabe na kayo ang kalibutan, tanan, ginabuhat na sa kalibutan para ma-drive niya ang mga tao. Ang yawa may utora ni God. Kaya si Lord, hapit na mo balik, muna nga ang yawa active kayo, at least pagbalik sa Ginoo daghang iha. Tanay mo tapad na iya ba ka kay Lord? Muna nga usa sa mga ways para ikaw magpadayon sa Ginoo, ha? Kinig yung involvement. Amen ba? Kaya nga siya, let us not neglect our meeting together as some people. So, inamtapad, appeal juga sa meeting, ha? Involved juga. At kamo kanang pag-appeal yung simbalay, that's involvement, di ba? Makatabang sa imo. Appeal kag cell group pag yun. Sa cell group, pastor, sa cell group manggod, ibang level din yun. Ginatudluan mo. Unya ka na yung gitudlo, di lang para mag-learn, but ginatudluan mo because one day, magtudlo po mo sa Ginoo, magpagamit man tatanan. Amen ba? Okay, kitang tanan, gamiton ta ni Lord. Ha? So muna nga, ang involvement, no, makapa-activate kanunay sa imo, ha? Makahatag siya og kadasig. Tanaw ganing Kristohanon nga galain-lain kanunay, di ba? Kadugayan, mubalik siya siyanda ang pagkatao. Lahi ang involvement. Muna ang Bible lagon, bad company corrupts good character. Muna nga, sabi niya dire, let us not neglect our meeting together. Ang imong involvement, dili na sa kalibutan pa. Mga butang kahilayan, mga taong mga lagad sa Ginoo, dito imong involvement ay kadugayan magbalibad kay. Taga Brad shot lang. Ako sa Ginoo na bro. Yeah, sige kag-uban. Kadugayan, Brad sige na. Gamay lang, ha? Di ba? Wala na, nabalik mo na, daghang kayo nabalik. Na-deliver na unta sa Ginoo. No? Nalalaki na siya tinuod. Di ba? Pero kay sige man og-involved sa connection, mangyapon siya, hi, sleep na you, di ba? Eat na you, di ba? Mga text kanunay ba? Plus video call pa. Kabalo ka, di ko katulog, di ba? Ikaw ang palaging nasa isip ko. Ikaw po rin, mag-heart-heart na mong mata. Resulta ni mo noon, wala pag babay na, di ba? Pero imo kasing-kasing nagpabilin. Na-remember ba, mga ladies, bugat ba na inyong emotion? Atik-atikon lang mo sa lalaki, kabalo ka. Nadasmag ko ganina, aminog ikaw ako nakita. Ikaw din, tabling-tabling mo tuklo ko. Nadasmag siya tungkol sa ako. Nagdrama rin tungkol. Hello? Kaya ang involvement nato wala sa kalibutan. Dapat seryoson na itong involvement niya sa Ginoo. Amen ba? Do not neglect our meeting. Muna ayaw panginjan sa imong leader. Ayaw panginjan. Ay, training na siya. Ay, bro. Pag dili ka mo bayad og pain, dili ka mo injure sa pain. Gabi training lang, na pain na ka. Unsa na lang kag persecution na gyud tinuod. Hello, amen ba? Muna nga, once you get involved, ma-encourage ka. Makapa-encourage mo ka, di ba? Kisa diya sa simbalay karon nga, tungod kay naa siya, nalipay ka. Amen ba? Ano ko na siya, hallelujah kayo. Ang bad sa ato, nakita na ito, mga taong nakautang sa ato, na siya. Hallelujah, Lord, patience. Lord God, padatuunin mo siya, Lord, para makabayad na siya. Diba? Lord God, I pray, Lord God, makahinumdom siya, Lord. Madamguhan niya, di ba? Oo. Muna nga mga butang dapat madilpod sa ito. Alam nga dahat ang mga igsoon nga wala sa Ginoo tungod kay champion ka. Champion ka sa utang nga di mamayad. Ayaw na. May ka maghihibo kay Starbucks. Kamahal si mong kape. Diba? Okay ra mo diha.
Dungo-dungo lang, kung may gota, dungo-dungo lang yun. Anta, Lord God, hallelujah. Kaya akong gina-pray, i-bless you ka sa Lord. Kitang tanan, i-bless. Para kung i-bless po ka kayo, hindi na ka maghunaw na sa utang sa laing tao. May na ka, Lord, never again. Maghunaw na ka, Lord, never again. Hello. Yung dapat be involved. Involved sa cell, involved sa training. Okay, kamong mga bagong naka-appeal, encourage sa mo. Involved lang. Then sa April, na-encounter, appeal, I tell you. Because God is leading us. Lami kayo ang journey nga kabalo ka si Lord imong gikauban. Ibalita kay mong kaugalingon, di ba na kay barkada nga dugay na mo sige uban, pero wag ya po mo ipaingnan sa kinabuhi. Kamura ga po tinanaway ba yung mga payok na kay mga itsura ba? Yung mauli na nanday mo nga hallelujah kayo, walay direction. Ayun na. Sugdi si Lord. Some of you nga nadia, no, I sense in my spirit, some of you nga nadia, no, you are crying out for a long time na. Evaluate na kasi mga kaugalingon, sa gawin na nangay ka maghikog. Ayaw na. Naakakaroon sa insakto. Amen? Sabay sa unsay leading ni Lord sa imo. Kaya nga si Lord, makita ni mo ang verse, ganina itong ginabasa, wala na kayo siya magtanaw sa ato ang unsa takadaot. Wala na siya nga, hoy, pag binutan mo, kaya magpakamatay ko ninyo. Sabi ni Lord, nagpakamatay ko daan. Romans 5:8. God demonstrated His love towards us. Yet while we were still sinners, Christ died for us. Nag-demonstrate si Lord sa iyang love towards us. Sabi niya, that even in the state nga napata sa piyanang nagtuna sa sala, nagpakamatay na siya daan. Nga naman, He gives access to everyone. Mabalik yun sa Ginoo. Amen? Pero once mabalik ka sa Ginoo, be responsible sa iyong pag-alagad sa Ginoo. Hawid sa Ginoo. Na mga butang di mayo, undangan na. Padayon na. Kaya ang tinuod yun yung nangalagad sa Ginoo, requirement, repentance. Amen? Pag mo yung kagdara ko kay Lord, nagdawat ko kay Christ, ang gingon sa Bible, repentance. Nagi-repentance. Kaya ang tinuod yung pagduol sa Ginoo, nag-repent. Dili pwede nga, nagdawat ko kay Christ, nadawat ako siya. Ang repentance, walay appeal. Dili, gidawat ka ni Lord, na-forgive ka, muna na-accept ka. Kaya nag-repent ka. O niya, ang repentance mo, di na ni bubuhaton. Because you are turning away from those kind of things sa life. Now you are following God, be responsible. Muna, one of the thing nga, magiging responsible ka, dili na ka mabuhat anamang butanga. Kung na mga tao nga dapat dili na mo sa bayan, unda nga. Nga naman, pag nani sila pastor, permanent ka ma-fall. Tanggala, ayaw na. Di ka siya malain sa akong pastor. Oo, na may mga tao nga, sa'yo, di lang gini mo tanggalon ilang mga pangalan dyan sa imong Facebook, di ba? Sa imong number. Na mga tao, kaya nga naman, malain mo siya, lagi, i-block na ko. Ayaw lang i-block. Ibutang lang siya nga, kanang, I will not answer number 1. I will not answer number 2. I will not answer number 3. Pag mag-ring na, I will not answer. I will not answer. I will not answer. Number 1, number 2, number 3, number 4. Di ba? So, wala, hindi mo siya i-block. Pero, ang mga pangalan nila is, I will not answer. Muna, kung imong i-answer, sala gina nimo. Muna, na yung mga tao nga dapat di na nimo butangan og, hindi na nimo i-answer. Amen? Wisdom. Hindi dapat gamitang utok. Kami yung wisdom. Kasi, ang pinaglalaban nimo ang imong pagiging faithful sa pag-alagad sa Lord. Amen ba? Okay. Sinabot ta. Muna nga, involvement. Involvement. Listen, kinigid. I know, daghan mga kakistuhanon niya, ga-join ka po sa mo, pero di ka-involved. I tell you, dili, wala na ko'y sala. Basta kay giingnan tanan mo. One day, makatubang mo ni Lord. Mangutana gid si Lord sa iyong mga agi. Mangutana gid si Lord sa iyong mga agi. Yan, naraba po na sa Bible. The parable of the talents. Balik niya, Lord, nara akong talent, Lord, wag na ako magamit ni. Pero nara, wamang monsa.
And si Lord, sige niya, you are lazy, you are wicked. Lazy and wicked yung comment. Pero wala pa mawalang talent. Nga naman, anybody nga di mo tagag importance ang imong calling ni Lord, si Lord wag may moti mo. Neglect mo ang calling ni Lord sa imo, kay na kay priority sa life rather than your calling kay Lord. Pagming ka, Lord, wako kabalo. Sa pagkabalo nimo, di ba sa kaga-involved? Di ka kaka-connect, kasaligra ka sa, ayaw. Muna ako, may ko, well, ikaw na yung matubang sa Ginoo. Basta ako, gainan tanaka. Hello, amen ba? Muna ako challenge sa inyo, napakay time. Connect, napay panahon. Muna nga si Lord, suko siya sa mga taong dili mo appeal sa trabaho. Kabantay ba mana? Kabantay mo sa parable sa usa ka tenant. Tenant ba yan? Nga yan yan. Uy, wala mo yung trabaho. Alidri, appeal diri. And then, abot alas 5 ni ato pagyapon siya. Ngano nang sige ra mong tambay diri? Wala ginagawa sa diri. Kaya nga naman, tanan, ginapa-appeal ni Lord sa trabaho. Muna, dili gusto si Lord og na magtambay ang Kristohanon. Labaw na ng bisita sa gawas, panginabuhi, pangwarta, negosyo, pero sa trabaho sa Ginoo, di taga-apil-apil. Ano ba kas Ginoo na? Hello, amen. Muna, encourage yo, palangga ta mo. Ga-pray ko sa inyo, ga-encourage ko sa inyo. Connect. Oo. Ayaw. What we are teaching you is the Word of God. Kasi dako ka og potential, dako ka og matabuhat sa trabaho sa Ginoo. Amen ba? Muna nga involved sa pag-alagad sa Ginoo. And I believe that everyone that involved will go to the next level silang life. Daghang mga opportunities ka di na to naabot tungod kay ang the only key for this opportunity is the moment that you involve sa work sa Ginoo. I tell you, muna akong ginapray, tanan naga-involve, tanan naga-appeal sa trabaho sa Ginoo, tanan nga nagapagkapit sa Ginoo. Lord, exciting ang ilang life. Nagi-angat na enjoyment, nagi-life ang ilang pag-alagad sa Ginoo. I tell you, boring ang life pag ikaw lang ang magbuhat. Pero mas life kaayo ang life. Na joy, na assurance ang life kung nagbuhat ka sa unsa gigipabuhat sa Ginoo sa life. Because one day, Lord, well done and good and faithful servant. Amen? I want you to stand up. Hallelujah. Nabatay na receive karon nga morning? Hallelujah. No? Ano sa number 1? Be responsible. Number 2, be accountable. Number 3, get involved. Amen? I want you to raise your hands to the Lord. In the name of Jesus, Lord, your word has been released. Hallelujah. Every desire that your people had this morning, I want you to desire. Sabihin mo kay Lord God, I want to get involved. I want you to use my life. Lord, let your will be done. I want to do your will. And Father, in the name of Jesus, that kind of cry, Lord, you're gonna answer. This year, Lord, makita na ako kung sa'y may tabo silang life na pinasahi gyud nga klase sa pagkinabuhi. Lord, hallelujah. Every sons of yours is called to make dominion. And Lord, we can only dominate in the place where you places us. Muna, Lord God, the place of involvement sa imong trabaho, your power will be released through us, Lord. And we can do things more than sa among strength. We can do things more than sa among mga abilities because it is you, Lord, magamit sa mga. Hallelujah. We bless you. Tanan yung mga first-timer, I want you to know, God opens the curtain for you and me so that we could come into the presence of the Lord again. Without God, you can do nothing. Without Jesus, you have no life in you. Muna karon nga buntag, I challenge every one of you. No, you might know Jesus, but you don't have experience. But the Bible clearly says, those who believe, those who receive Him, He gave the right to become children of God.
one decision by believing Jesus and accepting Him into your heart makes the difference. If you are that person, I want you to know, you could only ask God to come into your heart if you believe that He is the Son of God. Jesus is the Son of God. Number 2, you repent of your sin. If you are that person, I want you to raise your hands to the Lord. All of us. Ina si Lord karon nga morning, ina Jesus, I believe in you. You are the Son of God who died on the cross to pay my sin. You are the one that opens the curtain for us so that we could come into the presence of God. Jesus, I believe in you. You died on the cross. I believe in you that you rose from the grave. You are alive, Jesus. And Jesus, I want you to come into my heart. Come into my life. I believe in you. I accept you as my Lord and Savior. Jesus, I repent of my sin. Father God, I repent of my sin. Cleanse me with the blood of Jesus. I turn from every wicked ways. I turn from every kind of sin, Lord, that I live. Today, Lord, I receive your forgiveness. Today, Lord, I am a child of God. And today, Lord, I will follow you. I will submit to your ways. I will submit, Lord God, to your ways. I will submit to a discipler, Lord. Lord God, use my life. Use my life. Use my life, Lord, for your glory. Thank you for saving me. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. No, some of you nga na diha, simbar jud ka, pero why involvement? Do not wait nga ma-end ang imong time nga wa jud ka magamit sa Lord. Karon daan, I pray, no, ang imong heart ba tandugon sa Ginoo, nga imong mind i-change the Lord. I pray for you. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, walay Kristohanon, Lord, nga mga lagad sumala sa ilang gustong pamagi. Pero Lord, at tinuod nga pag-alagad, naga-obey sa imong mga pamagi. And I believe, Lord, that each one of us given us talent, Lord, for us to get involved in doing the work that you have for us. Father, in the name of Jesus, sa tanan nga mga Kristohanon, mga eklesiyan karon nga naminaw, Lord, ang ilang journey na meaning, ang ilang journey, Lord, ma-experience nila nga ikaw nagauban gyud. Because, Lord, nagalakaw sila, Lord, tungod kay naga-involve sila sa imong buluhaton. Lord, I speak your grace in them, anointing. I pray, Lord God, strength. I pray for provision. I pray for opportunities. And I pray the Lord, sa ilang life, ikaw mahimuot. Makita ang agi sa ilang kinabuhi. Makita, Lord, nga ikaw mamuhat sa ila. No weapon formed against them shall prosper. Everyone that rises against them will fall in the name of Jesus. Will fall. They are not victims, but they are victors. And I pray for open heavens for them, Lord. Release your favor. I pray your angels surround them, Lord, and protect them. I pray, Lord God, opportunities will be open to them. I pray, Lord God, abilities be sharpened, skills be sharpened, and they will be promoted. This. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Salamat kayo, Holy Spirit. Salamat kayo, Holy Spirit. Jesus. Oh God, thank you, Lord. Glorify your name. Hallelujah, hallelujah. 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 If you have needs this morning, nakadiha, you have needs. No, I want you to just raise your hands. Just say mo simbalay. If you have needs, you need prayer, just raise your hands to the Lord. And I ask all the Simbalay leaders to come, ask them and pray for them, believing that God is going to do something. Hallelujah. Come on.
Come on, just call upon God. Leaders, pray. Lord, I pray your power will be released this morning, Lord. You touch your people. Lord, in Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes. Receive the Lord. Receive the power of God in Jesus' name. And all that is within me, and I give you praise. All that I adore. And all that I adore is in you. Is in you. Is in you, Lord. Lord, I give you my heart. Come on. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live, and I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Yes, Lord God, we worship you, Lord. You're to your deserve. Yes, Lord God. Oh, this is my desire to honor you, to honor you, Lord, with all my heart, Lord, with all my heart, I'll worship you, and all that is within me, and all that is within me, I give you praise. I give you praise, and all that I adore is in you. Let's raise our hands this morning. Let's worship Him. Oh, I give you my heart. Yes, Lord, I give you my heart. I give you my soul, and I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Come on, just continue to be in the attitude of worship diya kay Lord. Father, salamat kayo, Lord, for this time. Thank you, Lord, for the word that we have, Lord, heard from you this morning, God, telling us, Lord, and Lord, ang among life, Lord God, is, Lord, precious, Lord, before you, God. And the proof of that is, Lord, you went to the cross, God, and died, Lord. Sacrifice yourself, Lord, para nga mong mga kinabuhi, Lord God, ma-restore, mamaayo, Lord God. And Lord, ka nang opportunity, Lord, God, I pray sa mga kauban namo sa mga simbalay, dili nila ma-miss, Lord God. But Lord, I pray, magbutang ang conviction sa ilang mga kasing-kasing, Lord God. And that conviction, Lord, will become a desire in them. Nga sila, Lord, God, magpadayon, Lord God, sa imong ginabuhat silang life this time. Father, salamat kayo for this time. Thank you, Holy Spirit, for your presence, for your touch sa tanan. We give you praise, Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sige no, makapanglingkod ta. Hallelujah. Powerful kaya ang word nga itong nadungog karon nga buntag. Sa ako alam personally is nag-impact gid sa ako atong statement ni Pastor Ian nga ang atong pag-alagad sa Ginoo is dili ginidula-dula. Ato gining kinabuhi igsuon. No, hindi mong tapad ang pagpangalagad sa Ginoo ato aning kinabuhi. Amen ba? So it's very serious no nga butang for us
That's why importante kay nga masabtan gid sa matag isa nga opportunity kayo gid ang gihatag ni Lord sa ato nga kita mabilong sa iya and ang atong life is naagi mahitabo ba kanang plano ni Lord nga maayo na mogi mahitabo sa atong mga kinabuhi. And so this time I am assigned to encourage everyone about our giving. And kung ako lang pong i-relate ang message karon nga buntag sa ato ang giving is that mailan gini mo ang tinuod yun nga nangalagad sa Ginoo. It's because apil gid ang ilang finances sa pag-alagad sa Ginoo. No? Sa kinabuhi sa tao, isa sa mga seryosong nga butang is kwarta biag yun. Tama ba? Pag kwarta nagay ang isgutan, murag ang tao makanahuna gyud. Mamalandong gyud. Kaya nga naman, para sa ato it is true ang kwarta seryoso na. Amen ba? Now, muna nga nakaingon ko nga mailan nimo ang tao nga tininuod gid siya sa iyang tinguha nga mga lagad sa Ginoo. Even ang kwarta niya ginaapil niya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. That's why no wonder in the book of Malachi chapter 3 verse 10 atong mabasa diya nga si Lord naga-challenge gid ba sa tao. No, ingon siya diyo kanang phrase diya nga put me to the test. Di ba? It's because si Lord kabalo gid sa atoa nga pag-abot kini sa kwarta dili ta basta-basta gahatag or ga-spend. Kay lagi para sa toa seryoso na ginahaguan nato na. But the word of God for us this morning sa ato ang giving is that si Lord naga-challenge sa matag isa nga pag ikaw nga person na tinuod ka sa imong tinguha nga mga lagad kay Lord and nasabtan nimo nga apil gid ang pag-honor kay Lord through our giving back the tithes to God and even honoring God through our offering, ingon si Lord sa imo, put me to the test. No, moora gini nga portion sa Bible nga si Lord iya gyud gina-challenge pag maayo ba ang tao. Kaya when it comes to finances lagi ang tao dili gid mo basta-basta lagi madali-dali o ka-persuade. Amen ba? But I tell you sa amo adre mga tao nga nag-una sa inyo balik ang mga nadya simbalay no maka-attest gid mi tinuod gyud kay ang pulong sa Ginoo nga pag ikaw imong i-honor si Lord sa imong paghatag pag-honor sa iya through obeying His principles. I tell you si Lord nagibuhaton ana nga paghatag nimo. Amen ba? That's why karong morning dili nato ihikaw ang atong mga kaugalingon nga maka-take advantage ta ning opportunity nga pulong sa Ginoo nga nagaingon sa tuwa nga pag atong i-honor si Lord bringing back our tithes and honoring God sa atong mga offering igsoon sultiante ka panalanginan ka sa Ginoo ana. Mo nagingon niya I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. So kung ikaw first timer ka or maybe baguhay pa lang ka nga nakauban na mo sa simbalay and wala pa kay nimo na part sa imuhang pagsimba sa Ginoong paghatag igsoon ang pulong sa ginagaingon sulayi si Lord. Na tell you dili ka magmahay pag imo nang buhaton sa imong kinabuhi. Wala pay tao gyud nga nag-obey sa Ginoo nga nigawas nga nagmahay siya. Amen ba? Ang tanan Ginoo nakuha agad kung unsa may panalangin ana nga pulong. Now through our giving I understand na natay different ways to give. That's why we have our platforms po different platforms. We have our GCash numbers posted sa atong screen diya and po tay Ecclesia PS bank account so pwede nimo ihatag ang imong giving through online. We have the numbers there flash sa atong screen and diya sa matag simbalay kung dili ka makahatag online kanato mga simbalay leaders sila ang assigned diha nga mga dapit para mag-collect sa ato ang mga offerings and rest assured kana nga mga giving yun sa mga simbalay moabot gina dari sa ato sa church sa Ecclesia. Okay? So kamo manindog ang tanan and let's pray for our giving this morning. Father, salamat kayo Lord for this opportunity Lord God nga kami Lord God ma-obey ang imong pulong. Lord, we believe there is blessing in obedience to your word, God. And so, Lord, tanan, nga maghatag, Lord, sa imo, mag-honor sa imo, Lord, silang mga giving tithes, offerings, so God. Lord, your word says, try it, put me to the test.
Lord, you will pour out a blessing. Mao na ingon si mong word, God. And Lord, sa tanan nga mutuo, mo-obey, ilagi ng maangkon nga panalangin si mong pulong, God. O Lord, padayon ka mag-bless sa matag isa. Lord, sa mga tanan na mo mga kaigsuunan, Lord God, asang nga mga dapit. O Lord, dili lang karon nga time, Lord, but God, padayon ka mag-move sa mga kinabuhi. Even sa mga first-timers, Lord God, I believe dili ni accident, Lord. But God, ingon imong word, being confident of this, that you began a good work, will carry it on to completion. Lord, padayon ka sa pag-move sa matag kinabuhi karong nga time. Father, all glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, let's give.